Yo, là je suis avec les notables du quartier de Sindian et Ramba. On est en famille, il n'y a rien de plus beau que la famille. On est venu se ressourcer et Dieu a fait qu'aujourd'hui il y a une manifestation en mariage. Me voilà avec tous mes parents de Sindian et Ramba. Voilà. Voilà. Donc il y a toute la grande famille de Sindian et Ramba avec les notables, le chef de quartier, le grand sage, le vieux Sagar. La famille de Ramba est là. Voilà. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Abab, ñaw sanken wi kon e jolel lu jalo mo jukku babe ndom to kadu ente ka sima yala ko to amen e jole en jalo to ko ba ente ka jila ka amen dimba yayo buli pano ba ko lu nya bulum ko garno bore no amen manono jaba ko ya ka do kano sale moyo amen te ka de soporo amen amen ko kayre di ba sima amen amen manono ne je be selu le te ka ta ko faso amen ti kala kala te ka ta ko faso amen. merci. Voilà, on remercie indéfiniment. Merci. Les collègues de la France, ceux de Sindian, on remercie. Voilà, vraiment assister à cette manifestation. Le cadeau donné au quartier, vraiment, c'est un cadeau vraiment inoubliable. Dites à la famille, un remerciement beaucoup pour la famille. Amen. Santé et beaucoup de fer. Merci beaucoup. Voilà, c'est Lamine Bati. Jomba safe o muyutu kambom ko purum anose na purma jaw Europe mte kana jori wa faje be na fala Amen. Jomba safe le doyen olu tout ayanom brama Ouais, ampam lantombo baji ouais. matar dikulinu tout ko baka safe o amen biye bo batti jate tate belitey mte kam bibu baraka amen amen ko bako duwe mte kan jakon ko tobaju mansa amen amen kawoga nu continuer ko no manu manga ameno amen amen anyila andi nyay yabe anyila ti gay wala ko may mbang ande Aziz Kalang voilà o ande yabe ko kane jaat famille contane kan fam andi ko filmer wala ko dem te kanu simaya amen amen manu rombo nu jukora ban amen amen kaya bom sinjam tu finki surtout Ramba te kan be ko simaya amen amen mira gine papa mira amen babu mejek amen merci beaucoup Ansou Djironkou. Donc tout d'abord, dans un premier temps, bonsoir. Je m'appelle Ansman Abadi. Et aujourd'hui, le 25 janvier 2025, est une date exceptionnelle dans le quartier de Ramba. Il s'agit d'un mariage de un de nos frères qui s'appelle Badra, le fils de Aziz, qui s'est marié aujourd'hui. C'est dans cette manifestation que l'ensemble de la population du quartier de Ramba, de toute la population confondue, vieux, enfants, femmes, jeunes filles et toutes les villages environnants se sont mobilisés pour venir assister à ce mariage. C'est l'une des manifestations que le Diola se manifeste sa joie. Donc cette journée restera dans nos annales et nous n'oublierons pas de vous souhaiter, surtout à vous vieux, qui a effectué le déplacement pour venir assister à cette manifestation. D'autant plus que vous avez
offert un bon cadeau à la population du quartier de Eramba. Il s'agit d'un joli véhicule pour que le village puisse prendre ça et s'en bénéficier de ce cadeau. Nous vous remercions, vous tous, et nous vous souhaitons en tout cas bon séjour dans l'Europe de manière générale à tout le monde. Merci. Sans exception. Merci. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Le chef de quartier Abouké Badji. Nyomba safu Kalilu Badji soirée. Nyomba safu burum. Di kana ko la kamu dengere tout diaspora nyomba safu toute la France. Safu ampa Brahma. Badji nyomba safu. Di kan ka kontane jaati vie le grand vieux Adjalo Nyabe Tate amat mariage malangaru li kurimak yentinor te ka jila ko kayre jaati ta ke su kan manje do te ka ne ke su ano sane teramba et sinjamba na te ka rimo amen jaati ko ka de bi mo beta ti yoni ano ra fe no madara eti aziz bete safu fam dunga te ka nem te chami amen te ka nem te chami wano sa wano mo ka kata ti kalola wajaw rek be sala du wonu katam te ka nem te chami yew letu mo lu rek ye mi te mit bala no mo li si bes wonu chabor kalola ki teramba do te ka bu du kam mo di ngare nen wara mi fiye amen merci amen le grand yo famara agranga famara wa yo bay waten nyomba safe tout ni salul li duwe e setu jate sankera man jale be jaw be e kata ko famara baji abera lante bana manjum abajam ono boka ndeysaan analele ndeysaan kam abajam nganto moy ko kuma nyama mata salum bana manjum e jibati do ni manjum Jomba duwe my kombonya mtekanem te soforol amen mtekanem te soforol amen mtekanem te soforol amen setana yandi mo fam mtekambe loyo amen sisuke sosbu so gulore kullume ko bob mtekambe rebo amen mtekambe tenkumbo tu amen bangila ko bokka suma amen maji kana nyamoyno more ejo bejo ko tosan ejo bejo ko pamiata nam set nenaw kana ko kadi wa fangde amen kan sima yekele amen jambo nya tu ko nyila poret kan bibi te lewnu ne mamu jombo nya jiji o baabe e di ku jodi ku ko baabe ba mu poji cinum sima yoli poret de kele amen njomba salede di salisal di kontan amen e jaata ci bacci wono wan kumpa wo ko kanu tinanya ko non kumpa wo pam e mo jaata yete be ke golum wanji jenya be bo funye safati be ko pa ko ko de ba jito MDR pelu amen MD kan ki so trabo amen kan ki so trabo ri tanga waja ko tam amen merci beaucoup merci tonton assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yakare sa Cheikh Omar Badji man ci Sindian Eramba Kilinton ye anilate Abdullah Badji Samba Badji Arafat njomde saful mi kambo mi extérieur tout ni do borat amte kambe jila ko yombo kayre MTD sutrawul amen e ajuti MTD wono le juwe amen ano sani borat wammi de kawno rakola amte kambe amen e soforo amen e surtout ande kanay mandi jam kurima kololi ayana me akila e dunga Badji e on ko ko duo fanfan amen fanfan e kanjana Badji si duo su sate kumpa kati Eramba birmena na jew bar sate finci si fanfan amen mo kane ko dere ko mati on ko bo wejito wolo ni wonde moyo kambo nyaabo bobu de ono san man di jambe kane no ulu sale jaati fikire wati am sale mo ko duo mi kambo bobu nyaa amen kan MT kane no bo kayra amen e bigi sutra bo porat amen ano sami porat wana wonorum amete famne de barka bo amen lu bajitu wano sani de ko moy kambo bobu pam ni man yi se du nyaata te famille te Eramba tout ko fana te Eramba nya ko na ko kenye mo kane ko
fan Amin, amin. sutra Amin. salam Amin, amin. Apam cool. Baraka dunga baraka alhamdulillah ni kare som esa baji cool ko kayam Aha. alhamdulillah karam la katemi tay Ampang. vieux buke kantu nyata de tout Aha. baji yeb ngi sab ba pure eramba fereng Malegan. punya saf Malegan. gatem te me langali ko tout sagari kantu nyata de tout bak tambo Pampang. punya la ke tout baji ngi saf Ndeysaan. bare mi te fang yo elangani langa be eramba Malegan. jat ko ko nurne eramba Malegan. on ngi eramba emi ter newnari Pampang. kuni fana poke Pampang. emi te fankan kan alhamdulillah pour sérieux Alhamdulillah. aw ni nga ba mi mala mi ne la lo lang ko ba ça fait 2 ans dudi Pampang. emi te langue lo Pampang. emi te kana bi muy poju ngare ndor nya Amin, amin. mu jebo fi ngata fam te po yu Amin, amin. ko ne diaspora udi ko kere Pampang. to wolu mu yo Pampang. emi te po yu Amin. bigi muten Amin. ko mu ma juke fang man riya ba ganye Pampang. udi ba bugala bolli ku lu wertelu Malegan. ku caymer tu mel Pampang. ku mer tu wono san Pampang. par muy bobal fi mi ha Seyiteñi. sumutre Sumut kay. di muten Ese. udi woyto ndo wobe mu ñu Amin. ko du kat mu ñu Amin. eramba ye Pampang. añira kam mbiye bo redon le village natal Mhm. man won ba mañ babe il faut vivre les réalités tati babe Exactement. li to lu babe mu ñu Pampang. li dak mu kané MT poyu Amin, amin. MT poyu di muten Amin. yo lo jalu bo ko babe re Pampang. Ese. ni fala kat mbabe to ko ko bi tout MT la ngula ko Pampang. tout ba talal lot Pampang. ba talal lot tini ñaaw lu babe ñaa Wawa. ani fantar ko ta dañi Non, non. ba MT kum fa yakun yangone no Pampang. yo la ngana mu di tout bu ke Ndeysaan. atuma ñane ketul mala ñakana asuti Pampang. yo tinde asuti yo Ese. mom ko Pampang. kané vieux Mhm. ure buy senum Pampang. ji sono wi kam joni ha no jow sinja Ese. eramba baroden to ko bom Ese. ko mo kane meno Pampang. baraka tente boyu Amin, amin. jidiu Amin. simaya Amin. am to ngol ma MT kaddo man le nyala akita tanye Mhm. alhamdulillah Jaja kwa. par won tente kan mo la ko bonya Ese. so foro Pampang. no kana baraka Amin. do mo mak Amin. baraka Le grand frère Nyokola. kala so mu ñokala baaj Mhm. sinja ko para ko tanga nyama ko ja ko to bare ni ngare nga ikan kuni ban kumbu Malegan. ta ku jukim dom to Pampang. ko ja kanre ne ka ko ja kat ni kat Pampang. wa salam Voilà. Bien. ñu mo duwe ko Voilà. Le grand frère Insa. de kare so mensa ensa baji wuli badoli no wolle bon bakum Mhm. en 77 no lallo di mon grand père Aha. be babe nyaano jaalo kin babe sinja Malegan. babe no lakke baji wati no jaw aventure yok be libi Mhm. e Ndeysaan. mar Malegan. le ko libi nan libe paren ka gorora kada finare ha ko jabro ka manjum kulete à jour Pampang. wani mango jilaji be sinde parce Malegan. que jamanjo to situation ngem bo bujje be kalaba Ese. li non la lombo Malegan. bare no rillo mbabe no janjamboro ka bana woro ko more Ndeysaan. no janjam aw Malegan. nyaajaat Mhm. buru no lebute Mhm. emte kano felo Amin, amin. ko pali po ka jembe ka fela Amin. akano tum letana aju ko to de Ese. a burunga bono o lebutunya Malegan. emte ka man lebutunya bo burunga emte kano simaya Amin, amin. no fama no felo e Amin, amin. emte de tanke mati nyamati duniya Amin, amin. problème no fele ne kalolak Mhm. emte ka emte angole mbachama mbecham Amin, amin, amin. bulu wajju mbachama bi yare li jatu ufinto jaw yito ke duak aw Malegan. emte kane no pak di si projet asi Amin, amin, amin. foni bajju mbeka benena Amin. Le grand. Ouais. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Lamine Badji. Malikin Dade Sinjang Eramba. Mhm. Jat joy fono fati atium ayabe asek. Ndeysaan. Ani rapere Kareso Ali Badara Badji. Mhm. Ani ko duwente kam mom fama mu jukoy. Amin, amin, amin. O pop ku jamo da seko Amin. kafelak. Alors sana ba ñi juy sima Amin, la amin. ba ngay jakay. Amin. Ko duwere mu kam mo fama tulma Europe. Pampang. Te sofor wo fanfan. Amin, amin. No jamora ka jamo ka jake. Amin. Mo kane ka sanke le kuloy ka compléter ke wang ko torom rek mo kane baraka ben ke Merci. Ouais.
Papier. Jetons. Ouais. Voilà les retrouvailles, le quartier. Ouais. Avec la grande famille de Eramba. Et le mariage qu'il y a eu aujourd'hui. Voilà, vous pouvez partager quelques mots avec nous et la diaspora de Sindian Eramba. Et voilà, on salue tout le monde. Et on est là en famille. Et comme d'habitude, nous ici en Casamance, les cérémonies, tout le monde est là. Les neveux, les cousins, les frères, les soeurs, les tantes, pour fêter ensemble le mariage du frère. Une manière de montrer que la famille est unique. Ouais, c'est important. C'est tellement fort. C'est sûr. Et vous aussi, on vous remercie. Merci, en faisant le déplacement. Ouais. J'espère que vous allez rendre fidèlement ce qui s'est passé ici à Sindian. Merci, Pape. Et voilà. C'est ça. Adama. Ziara Magal. Waaw. Dégg nañ ci yow quoi gain. Waaw. Magal du quoi. Da nga dem tey Cham. Amiin. Waaw. On est très fiers quoi. Merci. Nga ñëw xam nga on partage ensemble. C'est Alhamdulillah quoi. Yàlla la yàlla fay. Amiin amiin. Dañ xool yàlla moo xam ne yàlla motal lépp. Amiin amiin. Teewul simaya ni la ba ngay jakay. Amiin. Ñi la du ko fela du ko simaya. Amiin Adama. Jam wara du ramben wara du mbang wara. Enfant, amiin. C'est ça la famille quoi. Ouais, c'est important. Alhamdulillah quoi. Waaw. Big up. Waaw. Wow, il y a un barrage. Ouais. Qui dit voilà comment je fais. Mais l'attitude est à saluer. Merci. Parce que nous, nous pouvons vous dire la considérer dans votre coin, vous gérez vos activités au Bandoulage. Mais partagez surtout ces moments de retrouvailles avec la famille. Et faire des gestes aussi nobles pour l'avancement de la communauté. Vraiment, c'est à louer et à saluer. Merci. Vraiment, comme des poyos. Amen, amen. Les gars, les choses, il y a des mouilles. Amen, amen, amen. Et voilà, je vais vous dire du Bandalo. Amen. Vraiment, comme des poyos. Amen. Je vais motiver pour man. Amen, amen, amen. Inch'Allah, C'est important. Amen. Ok, merci. Comme Aliou Baba. Aliou. Aliou. Ben écoute, tes impressions sur le mariage et la diaspora de Eramba qui est de l'autre côté. On a besoin de quelques mots de vos impressions. Les parents, les notables du quartier de Eramba, Kadialom Diat, Bébou Yebeb, Bamonia Babe, Bolte, Mankuni Fana Koudialom. Nous maman pour maman pour les djibadj wan djibé ka partager djibu kana kate Eramba kambam de l'autre côté de la diaspora sénégalaise. Je voudrais ça pour Awadjal Oumat. Salé du Enfant. Parce que c'est un caractère. C'était Yatou Yatou. Malagal. Il est décédé. Aujourd'hui, c'est la grande fête. Merci. Abali akan dia dengu yang fo. Papa. Abali abaja mutengi abaja kaira jo mat. Papa. Dia pour tout bajo. C'est à cause de Kasofora. Kasofora, ouais. C'est simple tout kujalo. Ndeysaan. Simple ko ngeen ça fait des années. Ndeysaan. Jalo jo. Malagal. Ni mo nak jalo jo. Gambi aussi jalo jo avec une forte délégation. Machallah. Vraiment kasa. Aspa bo no mani marno ndelu bari ona ma ampoli ona ma nya aspa bo c'est déplacé de la Gambie pour les mat pour le revenir bien pour commencer kayre ma nya ko re jobe ban kayre aussi amen amen te kan aseka jalo nya ko ko du te kam kana aseka site amen amen kana aseka mutena amen kana aseka ba ma ko jabu amen amen ko ne ba ki ka sanka na ya
seulement vous verrez bien. Merci beaucoup. Amin. Yo nyamui ku simple kat sinde. Jibaj wan jije be rek di bu yebab. Man Eramba Sinjang tu ku jalong ping jap naka patijat. Dombe sabu au polo. La sabu pare kambu tu. Malagan. Amido sisi. Wawa. Alhamdulillah. Man aliware punya cep. Ya tu kesu kemek. Ya biasa sih kesu kemek. Susu domba safe susu kalau la keteramba. Kambe antare kalau la keteramba. Ini kau nyong radio. Aisan. Pada semua sejak rumah kita lihat tadi. Apa? Dia berjual bayi, ini jadi jual. Mati ya bersih. Wafon manja wajaket. Apa? Kerja wafon wajaket. Jadi jalan mereka benar jual asyik kau jamu ratau. Apa? Amin. Kuat si maya. Itu bagi jimbai. Amin. Kalau lah kata ramba por, support memang support, memang support. Amin amin. Bagi si maya. Amin. Jimbai pasal tua nam banam kita ambil te euno. Amin amin. Solam kita ambil te euno barka boleh. Amin. Baraka. Yo. Sempla po ubaj wanu je be ka sangken. Dipuna kap. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yom desa folo au adalonya am de ngarewa ba jom tati di keninga kolola de alhamdulillahi rabbil alamin isa salimite folo yamme amansa wala amole no wanno san abengno la nya jat Pam to kola de ni kontani fanfan malaga parce que ni tu bukana ko pour les quatre côtés tout pam assez que ni ne ko jate man san kiltu mom kankani ka soforak dika mangorak dika botini orak ko sabu ndor anto ke alhamdulillahi rabbil alamin de jala ko mi nyanje kare som ala sane manikin si lenkin ni kontani fanfan de baje cérémonie yo sorum nonu ye entekan man commencé nyaayo entekan bobana yo di kayra amin amin entekan abak to mem entekan baba jen amin ala entekan mom bi mo jopo amin amin kunyila ko ga baraka be no lanya entekan bi ku simaya amin amin simaya ya entekan bi ko bajen wana la ni ngisme manyila nara amin amin entekan wo mbori rali kan o musulme do nafa duniya bro amin baraka akilian simplo amanyu to makilian nome Ya tanya doa. Wah, Tanya doa. Gerangau. Mari kalau mere kita ada. Semplo. Dua itu Eramba, dua itu Kanyaru. Apa? Amin. Amin. Lepas juga. Kumpul lah. Rumah ni orang kumang itu orang baju. Pam. Wah, kum Eramba kumang itu orang kau kan orang yang kumang. Aku ayu kora. Pam. Dia. Wani ya bere dia. Itu uli. Amin. Itu uli dia kote. Eramba kini Kanyaru kini. Malagan. Malagan gerang. Amin. Dengan bunyi dekat Kanyaru. Amin gerang. Tu kalau kumpul lah jak. Pam. Kumpai baba woli je ba Kanyaru wala kila le. Malagan. Malagan. Baba woli je ba Kanyaru wala kila. Tu kemudian jalan mereka ni. Si. Wajaka wala Kanyaru kela. Pam. Wajaka wala Kanyaru kela. Pam. Yo cep ini maju mau. Baraka. Kanyaru kenu kan. Wah. Bapa di jam mana kamu koron tu jam bayu. Baraka. Kamu tahu yo radi je pare. Si. Kan ora daun jangan ora jeno radi. Malagan. Jumba dua ya. Malagan gerang. Baraka. Ali ni ambok sabo. Tarajam. Merci.